Hello sa tanan, ako gali si Taychang. Makato ako sa eskwelahan. Adlaw na ako. Pero okay lang, at least hindi ako absent. Pagkita-kita siya. Oh, hello. Grabe ngang init, guys. Feel gid ni mama ang init, Kanami sang amon alagyan, guys. Damo kagid makita. Katubuhan. Galing na harvest na. Kalikutan. Nanami kamangan. Kag akon swimming pool. Ara, guys, akon birthday lapit na lang. Kato kamo ha. Kay may swimming pool party ako. Hindi niyo pa kalintan. Sa Mayo 15. Number 2 sa Balota. Ara Nicole de Sevilla, alias Taychang, kabarangay, purok hindi makita. Guys, maglawit pagid. Kung Natanya, yun na kamo, tricycle. Pwede ka dyan na init. Sunog gali ko. Hindi tagid kamo. Pagsa pa tanan. Magkanta na lang ko ni Cause I, and stars tonight. So watch me bring the fry, set the lights alright. Shoes on, get the drum, that's rock and roll. Istol, bumasakay na gali. Nami, pagani kon kanta. Istol, di ba na tricycle? Abaw si mama, gadagot na ako. Makanta na lang ko. And yun na lang. Cause I, and the stars tonight. So watch me break the fry, said the night's alright. She's on, take the jump, drop a milk, cup of milk, let's rock and roll. Bing bong, kick the jump, blow like a rolling stone. Sing a song when I walk home, jumped up to the top of the hill. Bing bong. Ari na ko gali sa eskwelahan. Lihigid ko. Ari na ko mga classmate. Muni gali. Ako na eskwelahan. Muna akong classroom. Kag akong school. Pulit na ako, guys. Galing gadrama pa ako. Ang balik ko kay mama. No. Pasensya, guys. Abot ko. Ang bal ni mama. Uli or kone? Kundi. Uli na lang Maulat naman kami sa tricycle, guys. Hindi na ako malakad. Isulog na ako, guys. Maulat na lang ko di. Bye-bye! Thank you for watching!